Sai Sai Hindu Bangali Rauna Ayang Bangladesh Eba Keba Agi Purwo Pakistan ni Simin Triprawo Naharmani Bagino Tei Triprasaruni Kabangma Kheto Panthor Kaham Tawmani No Langonjar Bumitarni Raidani Bisingtei Nahar Jagmani Bagino Tei Aroni Simin TLR Ek ni Raidani Bisingtei A Chobano Rogino Thuimani Inka Chini Bir Bikram Jamatia Langonjar Bumitarni Koknorgui Kabangma Tabuni Chrairok Saimanya Ngai Mano Tiprasa Wansani Bisingo Bopti Haiklai Salsa Urpati Laika Piaba Dalaikano Lachima Singsa Sini Tiprasaroni Bisingono Tabuni Chrairok Kaham Chawi Kaham Nungui Kaham Matongui Tiprasa by Tiprasa Nung Opti Hai Dofani Borok Opti Hai Ja Ereng Sereng Nei Kok Banglai Mani Kok Piaba Busuk Bukha Duzangnai Kok Chini Thui Thanglangnai Bir Bikram Jamatiani Kok Langonjar Bumitar Nei Tripura Hastiwu Raida Sanam Jagmani Yagulo Aino Hai TLR Ek Ungpika Achobano Rogui Tripura Saroni Manthai Shokthai No Tripura Sarono Kipli Manchnai Nei Sak Paithani Khetono Thangai Alchoi Mani Kuthumui Buzana Nangkha Paithago Buskini Baklaika Bormunang Bir Bikram Jamatia Upatimu Patika Teila Morawo Piaba Kolongkai Ti Pukri Guriza Tui Bisingo Busula Tongi Manai Hamanaya We Kasaka Ke Bawai Saklak Yozawi Paithago Langma Chokha Boromuna Bir Bikram Jamatia Tini Belaikeno Hambai Mayafuru TTADC Hapagno TTADC Headquarter Khumulu Hayo Boni Mang Thong Kai Bono Borong Mari Bagai Phadi Khaponi Tripuri Tahutei Bukhoro Pati Munorugui Tripuri Khorangbe Kokdugni Bisingti Krengjak Tongo Bir Sadan Jamatia Boni Bisingti Nasung Teibo Kaham Khlai Saimalayana Bopti Hai Khlai Langonjar Bumitar Ne Bisingti Tiprasaro Satok Zakha Tei Dofa by Dofa Sowa Nanglai Mani Bisingti Rok Bopti Hai Nochini Thinangni Kogrok Phadi Sung Saimalayana Puila Segang Lamsugo Borongnang Bir Sadan Jamatia Chini Tripuri Khorango Borongra Sungto Tini Jotono Saimano Tini Bir Bikram Jamatiani Tini Salono Bol Lai Thangnai 1973 ni Salo Thuyo Awonoti Kisaragi Nini Thani Tamo Koktumarok Town Bopti Hai Khlai Tini ni Uzaro Bothina Nangkha Tini Lai Thangjagi Yapri Rok Bopti Ke Tongi Tong Kusunu Kisa Sugrubi Saikha Reimano Hambai Bawo Kete Lukurok Nombu Hambai Bini Puning Wo Khananai Tongnai Rokmo Tini Hoke Tini Bir Bikram Jamatiani Martyr Day Bomuti Eke Abuti Hengkha Kotona Balkha 1960 সালো আরো মহারাষ্ট্র বোম্বেও থং পাইরইনো ট্রাইবেল রকনি জায়গা জমি ল্যান্ড জমিনদার রকনি ইয়াগো সগুইখা ওকে আরো বোম্বে মহারাষ্ট্র বোম্বেনি আরনি ট্রাইবেল চিনি বড় জনগণ বড় বড় হাহাকার ওংখা বড় মুভমেন্ট খাইখা বড়নি থং জায়গা জমিসি কসগুই থাংবাই খাংখেবা মাহাজননি থানি খা বড় আন্দোলন আরম্ভ খাইখা ওকে আমতে এখে নিনি আন্দোলন স্টেং টেং 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 তে ভারত সরকারনি খুঁজুয়া সগুইখা ওকে ভারত সরকারনি খুঁজুয়া সগুইখা ওখাই ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট আইনকারিখা 187 ধারা আইন ওকে ওকে ও TLR মানে বনো হস্তান্তর জমি ফেরত ওকে আরো TLR ke tribal land restoration ni kaisa borok ain kaisa rokha nini zamindar ni yagoje jaga kosoknai tribal logno hahai ni kifilma rokhinai amute ke kaisa 187 dhara ain borok 12 বছর চালু খাইখা nge chini tiprao bu same no aro maharashtra bombay ni je condition chini tipra bu amtai no chole khable nge ba chini oro tiprao bu haino chengbo amte heke si ain to hke ba chini bu wajai ni thani wajai si chuma ba chini jaga ba sekna haya de ba wajai money lender ro ekena chengbo hai si jaga si dokhol khalish nai kaisa aro hai aro telamara ওনো কাইসা সংগঠন খাইই নিনি ওয়াজইনি জায়গা দখল খাইসাই আলচুয়াইলাইনা মানে অবো ভূমি হস্তান্তর ফিরে দিতে হস্তান্তর জমি ফেরত কেন যেখানে নিনি 1960 আফ্রো কেন 1960 কেন 1960 ও এক উনখাতা কে ভারতবর্ষ নো কাইসা 187 সেকশন তুই কাইসা
nini ain kari rok kha ke ba jung bu ha ke khaileo no tamen nok male chini tipra bu thong wa ji seng na khabole ke ba jung bu ain ni dare jung ba andolon khaisinai jung wa ji ni jaga no haisi jung bu dokol khaina lai gen borong rani ni thani kaisa saimana musung mani obo ke ti LR je ek je mani kokta oboni sekang to Tripura wo Langonjar Bumitar of the high law of pass on Karok Nikanao. Obi by our tam related tongue. Amo Rangorjar Zomitar Bole Dokonte Chini Tripura Rajo Nini Sosindolal Singh Bo Mukhamantri Khayadeba. Ekeno Azorawo Nini Purva Pakistan tak to Bangladesh Khayadeba. Eke Purva Pakistan no religious no pin belai debate belai no disturbance ta. Tabuk bongui tongo. Tabuk bongui tongo. Ke ba nini Hindu aro ke Hindu minority tongo. Ke ba Hindu minorities no borok jaga ronani borok no liberation khane ni bangai Sosindolal Singh netritwe bo Langonjar Zomitani aro na hoi boni taku bukuno muthangna ni bang bo Tripura Rajo bill pass khaikata bo kendro hoya. Sikade Tripura Rajo nini rajyoni khamata bai bono kaisa slogan ti hoi bill tikhlaikha. Ike na ke no 10 bu phaibe khata. Ike na arole nang dormono tui si gondogul podre porkhen jofropasi gondogul ha karan ke ba o aro ni 10 bu arole nang altuai ke si manai ho ke ba uncultivated jaga kabang ma ke ba hake ni borok bu phaibe khang hake ni Sosindolal Singh bun nahor khata abosi borok ni bangali no muthangnani abosi ke bonu Langonjar Zomitar ke na ano bud rodi congress no bud marna apato chekha maitang sia deba ke na omte heke si Tripura le nini Langonjar Zomitar si hoi to ke tungla tong kisap sa ke se musulman bangali ro bai khlai jago podre por khlai jago ke ba tung orono thangsinai nini hai hazar wadi phaibile hamle abosi ke na tumane amle Sosindolal ba Singh ba ba wadi Singh si Bangali Singh ta ke boni busabuti rok to ba mothangna ni ba manas ne blank ba umta hero slogan ro kasai khlai bill pass khai to bi fekata wa je rok na abosi ke botoma khaifi kha 1963 64 salota 1963 64 salo bo jaga no chini tribal chini Tripura sarok no jaga o no uchet khaika jemon ta khwai mohokuma ta akhora moja Ramdulal moja ke Shantinagar moja chini Tripura sarok tongmani jaga thung no nini police bai si rukhlaioi borok no rukhlaioi wazirong no rehabilitation rol ha abo haita u nini sarkar ni khamta bai ni khlaile hata এখানে ইয়াং অমরপুর বহাই নরা পঙ্কু মজা আর যত চিনি রিয়াং ত্রিপুরিসা যত আর অমরপুর আর টংনাই রকন পুলিশ তুই লাঠি চার্জ খাই গই ওয়াজে রকন কলোনি রখাতা আমতে হেরক পথে পরখে নখাই কাঙ্কে ও Langonjar Zomitar বহাই তা আমতে হেকে ফাইতা কারণ কে ওয়াজে বংশ সিওর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ আসক লাকে বা বরনি বংশ ন বমথাংনি নাংসনাই লে আমতে আইছি ইনকে আকে 1963 64 সাল amte ke chini Tripura sarok no khe khlaioi o chini Tripura sani jaga bo ke wajerok no koloni rokha Sosindolal Singh do 1963 64 salo do ke apro aro hodrai kami Udaipur Kanai Nondo Jomatia ta bo daroga takiri khai to mani ke bo osojongoi ani busabutu ani Tripura sanoro khlai si wajerok no koloni marosinai angle omo haile soimalia hanoi daroga chakri region robu Kanai Nondo Jomatia do amte ke region rong maroka kem theke podre por nusungno destroy khai khata ke u bising tin Langonjar Zomitar ke waji na borok bana hola ko abosible aborokta ke nini Sosindolal Singh netritwe no Dumbur project bung ko ke Sosindolal Singh netritwe Dumbur project khai tangkha ke boni mukhyamantri amolo khailangmalia jokhon 1972 salo nini Sukhmai Sengupta phailang ke no Dumbur no thewa tenge hata hage si chini Tripura sariang Jomatia Deborma joto hajar aro Raima Sharma pathor kotma lili thung tuirong roi nini Dumbur uchet khaibele he deba ke amo nini rajyo sarkar ni khamata baisi borok khlaiuta amte ke khlai phaikata ke chung
ओंखे जों स्राय बुजियो अब भारत हापांनि TLR 1/7 सिनि बीर बिक्रम जमातिया उ रायदानो रोगै उ रायदानो रमना थांथानि सेबो तिनि दफानि बांगै पहिला फैयो जों रमिमानो सेक्रिफाइस खालायखा माने ल जतनि बांगै समान माने बांगै बरं आं ताय कायसा जों नगो जों गोबां माबथाय सिनि दफारनि बिसिं नुखा कक बरकनि मुभमेन्ट रक फानों थों दाल बिदाल रंनो नुगुइते दाल बिदाल मुभमेन्ट रक जों नुखाता गोबां बरक थैबायखा सिनि बरक राव बुथार जाबायखा फेबा पार्टी कालारनि बिसिंतै फेबा नों उको सिनि ताबो बीर बिक्रम जमातिया थैमनि नि कालार नले नों तामरो नाय आंखे तो और कुनु कालार न हर जाया अबसे बग दफानि मंगै थैमनि आके नु बुथार जामनि कनो रुगैता मेसेज जनाय लुकुरक न अमो होखे जों अमोखेनो इन हाई पॉलिटिकल इन हाई रिलीजियस दो एखे अमो जों तिनि सोसाइटी ओसि माथंनाय एखे अमो राजनीति हिता खाकादि न धर्म हिं बेता खाकादि तिनि तिप्रासानि जातिनि बिसिंतै सि अमो अंमनि तमने हमले जों अमो तिनि 10 तारिख में ब्ले जों पॉलिटिकल बेस बाय जों रियारिं खायखेनो जाया खानाय जों समाज बायसिमा खायनाय जेमन जों खलाया देबा तिनि बा कन्डोलेंस रियारिं सिबले कन्डोलेंस जों सुले आंखे जों अमो तिनि तिप्रासा जातिनि शोक पालन तिप्रासा जातिनि शोक पालन अमते हैसि आखा मारनाय अमते के जों रियारिं मा खायनाय के कायसनु सर हायपनो रिसेंटली तालनि तालथाम सकांगरावबो जों सिनि तिप्रासारनि बिसिंगनो जों नुगै दंगो रियां जमातिया देबरमा कलय त्रिपुरी रुफिनि हने फेसबुक तिरक सोशल मीडिया तिरक वालायो अब तिरक नले ताम सानामो जों नों खरखा सिनाय नुनाय बरक ngै सिनि बुसकांगो गुड एग्जांपल कायसा तंगै दंगो वानसारनि खेत रविन्द्रनाथ ठाकुर न ति बरक जबा खलायो ताबो सिनि बुसकांगो तो पार्टी कलर न कारै दफानि बागैनि सेक्रिफाइस खालायो जों बीर बिक्रम जमाति हाय बरक मासा मानजाक फेबा उ जागाव से ताव सोशल मीडिया नि जराव तिप्रासानि बिसिङाव दफा बाय दफा नांलाय मानि जों नुगै दङ सोशल मीडिया रनि बिसिंति नुगता अब्द्रनो बु नों खरखा सिनाय नुनाय नगै ताम खसार कक mun खसार नामसो टाइटेल बा बो जाति कलाया दो कसे उपाधिसे इके आनि जे सिमानि मते आनि ऑब्जर्वेशन आं बैसुर सियाफाना आनि सिमानि मते ता एखेनो वाजैवो बोनि बंगाली जाति हफन पदरे पर उपाधि नावै टाइटेल सुया देबा आनि सिमानि मते 58 जोरा आं आनि सिमानि मते त बरनि टाइटेल जेमन दा तीन साहा पदरे परखेतै एखेनो बरनि हफन बंगाली कम्युनिटी ब्ले बर पदरे पर टाइटेल जुदा जुदा बुंनि उलो सुइ तंफन बर बंगाली कम्युनिटी बर बंगाली जातले ठीक बाहायनो जों आमते हेखे मावा सुनाय जों जमातिया फासुइखा देबरमा फासुइखा रियां फासुइखा जे फासुइखा सिनि टाइटेल जे तंमनि हेखे जों उ टाइटेल बो कायसा नेसान उमाया नमन हम बके कायसा उपाधि कायसा मामनिता हेखेनो ठीक बनो जों अमो हायखे जों वा सब लायो जों सेपारेट नाय माने र बेलायखे जाया ता बरसो सिनि दफासि खबर नाय कमल नाय हेखेनो तमाने हमले ता नागालेण्डआवबो आनि जे सिमानि मते 14 ता टाइटेल दं बरक दो नागार 14 ता टाइटेल दं आनि सिमानि मते हाफानो बरक उइ आर नागा हायबले हेखेनो बरक जखन दिनि जातिनि बांलासु लांखे बरक कुनो टाइटेल न अर बरक मैतो खाया गाबस गेता नाय नेगे जोंनो मिजोरामाव बहायनो आनि सिमानि मते 13 खान टाइटेल दं दो हाफान बरक उइ आर मिजु फैया देबा इके ठीक बहायनो जों चिनि तिप्रासा ताखौ बुखौ अमते हाय चिनि कन्सियसनेस जों मातनाय आबसि इके जों अमते एके टाइटेल न खागै जों बधे पर अम जों सेपारेट जों तनाय माने अम बेलायखे माने विपदसि आमा थिनांगो तारबो विपदसि ना विपदसिन दं इके जों केनो जों जेफा टाइटेल सुइतों जमातिया सुइतों देबरमा सुइतों रियां सुइतों हापनो तो उइ आर त्रिपुरी
त्रिपुरी कम्युनिटी बा त्रिपुरा कम्युनिटी आबासि जों मावा सकनाय आबासि belai belai khena hambai borong nang bir sadan jamatia no khapangni tripri tahukte bukhurok जों tabuk je lama himui tongui tongo raisa drupko जों रायसा मनि जरावनो अबो त्रिपुरा जात रियां जात देबरमा जात कताल जात गुटपाई जात कलय रुपिनी हलाइले संसिनि दफानो मथांलाय मान्या पाल हिंकेसे साल खापानि त्रिपुरी ताखुते बुखुरो तिनि बागै आहायनो हाय आसुग नोंसिदों त्रिपुरी खरानि मांगप्लि हायनो हाय नासिं तंनानि बागै बेबाग हासे त्रिपुरानि लुकुरक न कबगै तिनि मांगप्लिनो जों आहायनो हाय आसुग जराखेनो मथांलायसेनो